बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सवाबी का जलसा तो कल है, 9 नवंबर को है, लेकिन आज ही बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं। हमारी जो ज़राए से बात हुई है वो बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और वाज़े तौर पर वैसे कल इस चीज़ का पता चल जाएगा, लेकिन आज जो अभी खबरें हैं उनमें ये खबर भी बड़ा धमाका मचा रही है, धमाका खेज़ खबर है कि कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि JUI के लीगल एडवाइज़र आप कहें, फजल रहमान साहब की पार्टी के अहम मेंबर भी हैं और सेनेटर भी हैं, और आपने देखा जितनी भी मुलाकातें हुकूमत के साथ हुई वो 26वीं तरमीम के हवाले से, उसमें भी कामरान मुर्तज़ा साहब भी शामिल थे। अब ये कहा जा रहा है कि JUI और तहरीक इंसाफ मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब इमरान खान से जेल में जाकर मिलेंगे। जेल में कामरान मुर्तज़ा, ये पहली दफ़ा होगा कि JUI का कोई मेंबर, कोई रुकन या कोई अहम शख्सियत जाकर इमरान खान से मिल रही हो। और इसके अलावा ये खबर भी है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते तेज़ हो गए हैं। JUI ने बानी PTI से मुलाकात का फ़ैसला कर लिया है और इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब पहले इजाज़त लेंगे अदालत से और उसके बाद उनकी फिर मुलाकात होगी। अच्छा, जेल के अंदर से एक और बड़ी खबर आई है। ये वकील हैं मुबश्शिर अवान, और ये एक मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और ये उसमें बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने पहली दफ़ा अपने मुंह से कहा है कि मैं जल्द रिहा होने वाला हूँ। अब उनके अल्फाज क्या हैं ये मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। ये वकील मुबश्शिर अवान हैं जो कह रहे हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा जी क्या हाल है, तो इमरान खान बड़ा मुस्कुराए और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं जल्द ही जेल से रहा होने वाला, सून आई विल बी आउट। और उस पर ये भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और ये भी पता चल रहा है कि इनके ये मुबश्शिर अवान जो वकील हैं, इन पर भी बड़ी सख्तियाँ आई हैं, क्योंकि अभी तहरीक इंसाफ के ऐसे रुकन हैं कि हुकूमत समझती है कोई ऐसी शख्सियत है कि इनके घर भी छापे और सारा कुछ इनके खिलाफ भी किया गया। अच्छा, ये सुनिएगा क्या कह रहे हैं। सबसे आज बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई और खान साहब माशाल्लाह बहुत हैप्पी थे। मैंने कहा खान साहब अब क्या देख रहे हैं, तो खान साहब मुस्कुरा कर कहते हैं कि आई एम आउट फ्रॉम दिस जेल वेरी सून। तो ये मुबश्शिर अवान साहब ये कह रहे हैं, कहते हैं जी इमरान खान बड़े खुश नज़र आ रहे थे और मैंने उनसे हाल चाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जी वेरी सून आई विल बी आउट ऑफ दिस जेल। बड़ा वो मुस्कुराए और हमारी जान में जान आई, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में कह रहे हैं जी हमारी जान में जान आई। तो ये लग रहा है कि बड़े डाई हार्ड कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के फ़ैन भी हैं। मुर्शद इमरान खान बहुत जल्द रहा होने वाले हैं इंशाल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके हमारे मुर्शद कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द अडियाला जेल से बाहर आ रहे हैं। आपने इस्तकबाल के लिए तैयार रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुर्शद इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जी, ये इन्होंने कह दिया है। अब देखते हैं कि इस पर मज़ीद क्या ख़बरें सामने आती हैं। और क्योंकि ये अब जो उन्होंने कहा है मैंने आपके सामने रख दिया है उन्हीं के बकौल, और ये कह रहे हैं जी वकील भी हैं और रुकन भी हैं और सख्तियाँ भी इन्होंने बर्दाश्त की हैं मुबश्शिर अवान ने। अब कल सवाबी का जलसा, उस पर पहले ही कह दिया गया है कि लाहेमल तय करना है हमने कि आगे क्या करना है इमरान खान की रिहाई के लिए और इसके अलावा मैंडेट की वापसी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए। ये 3 चीज़ें हैं और आइंदा के लाहेमल का उसमें ऐलान होना है। पहली बात की जा रही है बार बार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली गंडापुर की तरफ से कि ये फ़ाइनल कॉल होगी और घर बता के आइएगा अब जब हम निकलेंगे। नहीं, सवाबी में वो ऐलान कर देंगे कि कब उनका फ़ाइनल जलसा है। और ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस दफ़ा हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करेंगे। जब तक लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं कर लेंगे ये खैबर पख्तूनख्वा से आगे नहीं बढ़ेंगे। जो भी तारीख़ का ऐलान होगा, जो भी आगे किया जाएगा, ये मैं आपको कन्फर्म कर सकता हूँ। अच्छा, 9 को जलसा है और आज 8 को ही बलूचिस्तान में माहौल बन गया। सिंध से भी काफ़िले आए, उनको भी रोका गया और अली मादिल शेख का पैगाम आ रहा था कि जितनी मर्जी खंदकें खोद दो, जो भी कर लो, हम सवाबी के लिए निकलेंगे, हम पहुँचेंगे। अब कोयटा में भी जनाब जलसे की इजाज़त नहीं मिली, लोग फिर भी निकले हैं, बड़ी तादाद में निकले हैं, तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए हैं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे हैं। माहौल वहाँ कोयटा में भी बन गया है। वसदुल्ला खान साहब कॉलम लिखते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं डॉन पर, बड़े ज़बरदस्त सीनियर साफ़ी हैं, क्या खूबसूरत जुमले वो लिखते हैं। वो लिख रहे हैं जिन्होंने भी ये आइनी प्रोडक्ट डिज़ाइन की है, ये 26वीं आइनी तरमीम का हवाला दे रहे हैं कि जिन्होंने भी आइनी प्रोडक्ट डिज़ाइन की है, इन्हें अच्छे से मालूम है कि खान को खुला छोड़कर मुल्क में रखना जितना पुरखतर है, इससे कहीं बड़ा ख़तरा खान को बैरून मुल्क पार्सल करना है। यानी
عمران خان کو اگر باہر کسی ملک بھیج دیا تو وہ کوئی میاں نواز شریف نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے باہر چلا گیا چلو جی. تو کہہ رہے کہ نہیں ملک میں تو وہ خطرناک ہے ہی, ملک سے باہر زیادہ خطرناک ہوگا. اگر ایک آدمی, یہ جملے سننے والے ہیں, اگر ایک آدمی جیل میں رکھ کر بھی چپ نہیں ہو پا رہا, جیل بھی عمران خان کو نہیں توڑ سکی, وہ وہاں سے بھی کسی نہ کسی صورت میں پیغام بھیج دیتا ہے, کسی سے ملاقات کرتا ہے, وہاں پر سوشل میڈیا کے تھرو اس کا پیغام آ جاتا ہے, وکیلوں کے تھرو آ جاتا ہے, اس پر بھی پابندی لگائیں گے, کتنی لگائیں گے, جتنی بھی پابندی لگاتے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو عدالتوں کو کتنا مینیج کر لیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی آواز اٹھ جاتی ہے, کہیں وہ ہائی کورٹ کے 6 ججز سامنے آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس کے حوالے سے بڑی خبر ہے. بہرحال اگر ایک آدمی جیل میں رکھ کر بھی چپ نہیں ہو پا رہا اور اسیری میں یعنی گرفتاری میں, قید میں اسیری کے چسکے لے رہا ہے, اندازہ لگائیے کہ وہ اسیری میں بھی وہ اس طرح سے ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیل میں ہے تو ہے, یہاں بھی وہ کہتے ہیں جی مجھے مطالعے کا وقت مل گیا, مجھے اور کام مل گیا, میں نے زندگی میں جو نہیں کیے تھے, اور اس طرح سے عبادت کا وقت مل گیا, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اسیری کے چسکے لے رہا ہے تو سوچئے باہر آ کے وہ کتنا رائتا پھیلائے گا. تو سوچیں باہر آ کر وہ کیا کرے گا کہ جو اس وقت گرفتار ہے, جیل میں ہے, تو وہاں بھی وہ جناب کوئی پریشان نہیں ہے, اس کے چسکے لے رہا ہے, یعنی اس کو انجوائے کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح جیسی بھی رکھنا ہے رکھ لو, میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو سوچیے باہر آ کر وہ کیا کرے گا. یہی خوف حکومت کو کھائے چلا جا رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہن نے کہا ہے, عمران خان نے کہا ہے کل ثوابی جلسے میں وکلاء, ٹکٹ ہولڈر, ایم این ایز, ایم پی ایز اور سارے پاکستانی اپنے حق کے لیے شرکت کریں, جب انصاف عدالتوں میں آئے گا تو عمران خان کو انصاف مل جائے گا, علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے. اب عدالتوں میں انصاف کب آئے گا یہ بہت بڑا سوال ہے. بہرحال 6 ججز کے حوالے سے, ہائی کورٹ کے 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا جہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا, ججز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم نے دیکھا 26 بیانی ترمیم, سپریم کورٹ کو توڑ دیا, 2 طرح کی سپریم کورٹ بنا دی, عدالتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو اس کے حوالے سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ باقاعدہ اعلامیہ آ گیا ہے. یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریس ریلیز میں میٹنگ آف سپریم جوڈیشل کونسل, سپریم جوڈیشل کونسل کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے. یہ عدالتی امور کے حوالے سے ہائیسٹ باڈی کہہ سکتے ہیں. کسی کے خلاف, کسی جج کے خلاف کارروائی کرنی ہے, حتیٰ کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنی ہے. اب یہاں پر ان 6 ججز کے خلاف بھی درخواستیں آئی ہوئی تھیں جنہوں نے خط لکھا, تو اس پر جناب سپریم جوڈیشل کونسل نے 10 ججز کے خلاف شکایات عدم شواہد کی بنیاد پر خارج کر دیں. غیر سنجیدہ شکایات دائر کرنے والے شکایت کنندگان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا مداخلت پر لکھے گئے خط کو پہلی بار, یہ دیکھیے قاضی فائزہ کے جانے کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ اس خط کو پہلی بار کونسل کے اجلاس میں ڈسکس ہوا. مداخلت کی صورت میں ججز کے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے نقطے پر آئندہ اجلاس میں بھی بحث ہوگی, پھر ضابطہ اخلاق وضع ہوگا. اب اس میں آئندہ بھی بحث ہونی ہے کہ کیا کیا جائے اگر کسی جج کو اس طرح دھمکایا جاتا ہے, مداخلت کی جاتی ہے کہ آپ یہ نہیں یہ فیصلہ نہیں, کیا کریں. اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اگر اس طرح آئندہ ہوتا ہے اور جج پھر اپنے چیف جسٹس کو بتائے گا, اور اگر پھر بھی چیف جسٹس کچھ نہیں کرتا تو پھر اس کے خلاف, چیف جسٹس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, یہ بھی ایک تجویز تھی. بہرحال یہ تو صحافی بھی کہتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق, اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس, انہوں نے کچھ نہیں کیا, کہا جی آئندہ نہیں ہوگا. یعنی خاندان کے لوگوں کو اٹھایا گیا, ٹارچر کیا گیا, بیڈ رومز میں ججز کے کیمرے لگے, بڑا کچھ ہوا. اچھا اس کے بعد بھی ہوتا رہا, بابر ستار صاحب کی فیملی کے ڈاکومنٹس پبلک کر دیے گئے, کسی کی ڈگری جعلی کرانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا. تو اب یہ سب ڈسکس ہو رہا ہے, اور اگر واقعی ججز کو آزادی مل جاتی ہے, مداخلت رک جاتی ہے اور وہ انصاف کرنے لگ جاتے ہیں, تو اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ سپریم کورٹ کو توڑنے کے باوجود اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر انصاف ججز کرنے لگ جائیں تو ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.